Hello, ani khajani marate ki jing songno chini PM Tripura ni bisingtui o di bojaro jotono khakasang matai Hambai afuro chini PM Tripura ni bisingtui hingke ani khajani marate ki jing songno video choyo naitoni pulan chimi paithak jora hingke ani khajani marate ki jing song naidamo taboko video sanamjak mani hingke naidamo norongni bagui tubujak mani hingke Directorate of Employment Service and Manpower Planning Government of Tripura ni theke tubujak mani abo hingke dorokani khajani marate ki jing songo video no choyo naitongdi hingke ani khajani marate ki jing songno koinai chini PM Tripura ni chini PM Tripura channel ni bisingtui hingka o chini PM Tripura no like tei share khaimani yagulo subscribe khaine bell icon click khaine tapokdi hingke ani khajani marate ki jing song norok video no choyo naitongdi ang tabuk norokno video tabuk phunongnai pulian simi paithak jora norok naitongdi oboni qualification boroni salary busuk boroni job location rok busuk boro hingke ani khajani marate ki jing song naidi oro boni qualification nangnai osuk 10 pass ni siming changjagoi 8 pass ni siming changjagoi 10 pass 12 pass graduate hingke post graduate amo complete khaija nangnai hingke ani khajani marate ki jing songo video no choyo naitongdi pulian simi paithak jora ani khajani marate ki jing song naidi ang tabuk norokno je boni PDF boni je proof no phunongnai ang norokno o proof norok naitongdi video no hingke ani khajani marate ki jing song naidi oro nugui tongo na narok oro Job-Faire সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি amo katalsi hingke ani khajani marate ki jing song naidi amo tabuk norok nang phuno gano ভারত সরকারের ন্যাশনাল কেরিয়ার সার্ভিস প্রকল্পে আওতায় রাজ্যের মডেল কেরিয়ার সেন্টার ডিস্ট্রিক্ট এরকম নাকি আর বনে ব্যবস্থাপন আগরতলা ব্যবস্থাপন আগামী গম 14 বছরনি 24 তারিখ 14 নভেম্বর 2019 অবনি বিসঙ্গে তালাংজানাই ফুংনি 11টা নিসিমি চেঙ্গৈ 11টা নিসিমি চেঙ্গজাগৈ সারিকনি 4টা পর্যন্ত আগরতলাও ইনকা নাইদার বনি অ্যাড্রেস রোজা কুঞ্জবন স্টেট B.Ed ইনস্টিটিউট অফ অ্যাডভান্স স্টাডিজ ইনকা নি খাজানি মারিতে কিছু সং নাইদিয়া মনরক আমনো নাইনি আবনি মতে এখানে নরক অ্যাপ্লাই খাইদিয়া আমনি অ্যাড্রেস রোজা দঙর ইনকা নি খাজানি মারিতে কিছু সং নাইদিয়া SL নাম্বার ইনকা আঙ্কে নাইদিয়া এমপ্লয়মেন্ট ভারতী XA লাইফ ইন্স্যুরেন্স বনি তালাংজাংনাই হিংকা আঙ্কে নাইদিয়া পোস্ট নেম vacancy হিংকা আঙ্কে নাইদিয়া এগেন্সি বিল্ডিং ম্যানেজার আর বনে যে পোস্টিং হিংকা আঙ্কে নাইদিয়া নরক নবি দঙনা আগরতলা আর বনে approximately gross salary boni salary hinga ke nai doro 13,000 ni siming chengui 23,000 jorong nai minimum hinge boni vacancy hinge nai doro vacancy oro 3 jon jak hinge ani khajani mal teke jisung nai doro boni qualification tei boni age mane boni boyos nangnai busuk nai doro graduation and fresher undergraduate amtiro complete khaija nangnai hinge boni age sanan thanga ke nai doro মিনিমাম এজ নাংনাই আরো 45 বছর যারা কি আবনি বিসঙ্গ তনইবার করা অ্যাপ্লাই খাইমানাই আর বনি আরো কোয়ালিফিকেশন তো রোজাক তঙ্গনো ইনকে 2 নাম্বার ফাইডে প্রাণদীপ ইন্ডাস্ট্রি আর বনি নাইদারো সেলস এক্সিকিউটিভ আগরতলা বনি পোস্টিং ইনকে বনি অ্যাকাউন্ট্যান্টস আমবো আগরতলা বনি কালায়ানো আর বনি और तो दुईटा रोजक ऑप्शन हिंके बनी पुलियानी हिंका के नाइदर 12,000 कलायानो ताई तलानी हिंका के 10,000 और अब नाइदर ग्रेजुएट 2 থেকে 3 বছর নি এক্সপেরিয়েন্স নাংনাই গ্রাজুয়েট নাংনাই হিंके और বছর हिंका के नाइदर 25 নি সিমিং চেঙ্গই 35 বছর জরা হিंके তলানি हिंका के और ফার্স্ট ভ্যাকেন্সি हिंका के একজন সাকানি তো দুইজন অম বাহাইনি হাই ও সাকানি হাইনো অম সেম টু সেম নববো के तलानी नन 3 नम्बर 9 थांगा के नाइदानी खाजर मारुति के जिंसं नाइदारो सेंट बचनपुरी इंटरनेशनल स्कूल पंजाब अमो हंगा के नाइदार टीचर मैथ्स पंजाब अमो हंगा के नाइदारो पंजाब रगो कलायन बनी पोस्टिंग सॉरी आनी खाजर मारुति मिस्टेक थांगा नाइदामो 4 नम्बर सांसाइ दङ 3 नम्बर नाइदारो ABM रबार इंडस्ट्री PVT LTD अकाउंटेंट আগরতলা বনি পোস্টিং আর বনি স্যালারি বসন অঙ্গানো 10,000 হিংকে বনি ভ্যাকেন্সি একজন অঙ্গানো হিংকে নাইদারো 25 নিচিমিং চেং জায়গায় 35 বছর জরা বনি ইয়ার্স নাংনাই
बिकम नांनाय एम.कम बनि उमो इनके आमती रक्त पांजाब फ्रगस कलायानो 4 नम्बर और आनी खाजनि मारते जों संजारा और खायनाय बर कमनि जे आं ओ भिडियो नि पाइथागो सेनि डिस्क्रिप्शन दङ डिस्क्रिप्शन आं बनि लिंक दिदोबानो नरक लिंक क्लिक खायने नायदि आनी खाजनि मारते जों संनारो 5 नम्बर सामान थाङा कि नायदि और 5 नम्बर ऑल त्रिपुरा सिक्योरिटी फोर्स अमंग के 5 नम्बर नायदि और ऑफिस एग्जीक्यूटिव अमनि अब हंके और बनि पोस्टिंग के नायदि अमो आगरतला कलायानो 9000 सिमिं संग 25000 जरा कलायानो के नरकम नायदि और बनि vacancy के एकजन और बनि क्वालिफिकेशन साना थाङा कि गोबां कम नांगान और ग्रेजुएट रक नांगान एस मिनिमाम और 35 বছর जरा रजा इनके मार्केटिंग मैनेजर अमो बुरजा काउ आगरतला वनो 6000 सिमिं 15000 इनके और नायदि और 12 पास रक थांगानो मिनिमाम और বয়স রোজা হंके 25 বছর इनके बनिते गेसे साजा फील्ड सुपारवाइजर हंके नायदि अमो आगरतला वन कलायानो 15 सिमिं सॉरी 6 सिमिं 15000 जरा और पोस्टिंग हंके सॉरी वैकेंसी हंके 2 जन और बाहायनो क्वालिफिकेशन मिनिमाम और 25 বছর और ते गेसे अमो बाहायनो और अमो सैलारि हंके 5000 सिमिं संगे 9000 जरा और बने वैकेंसी इनके और 10 जन और गोबां कम और वैकेंसी और 10 पास रजाक और नि मिनिमाम एज हंके नायदर 21 বছর रिजाक इनके बने सेक्रेटारि सिक्योरिटी गार्ड हंके नायदर मेल शुधु सिनी त्रिपुरानि ऑल ओवर त्रिपुरानि जरा चाला रखसिम और एप्लाई खायमानाय तलानि 5000 सिमिं 9000 जरा और बेतन और 25 जन तलांगानो बने वैकेंसी और मंके नायदर 8 पास रकर एप्लाई खायमानानो गांके आनी खाजनि मारते गिजिं संनायदि और ते गेसे हंके 6 नम्बर रोमांटिक इंडस्ट्री और बने पोस्ट नेम हंके नायदे सेल्स एग्जीक्यूटिव बने पोस्टिंग हंके आगरतलाबो नायदे अमो हंके मां दङ और कयेकटानो जारा के और आनी खाजनि मारते गिजिं संनायदि और अमो 1 नि सिमिं 10टा ऑप्शन रजाक और माने गोबां मान रजाक दङ गांके जारा और एप्लाई खायने बनि बरंना डिस्क्रिप्शन और रिवान बनि लिंक और निजे पीडीएफ डाउनलोड खायनाय नरक नायदि नायमाने यागुलो नरक निजे क्वालिफिकेशन बनि पोस्टिंग बुरो नरक पोस्टिंग अनुयायी नरक एप्लाई खायमानानो आनी खाजनि मारते गिजिं सं हंके और जारा खायनानै इच्छुक दंनाय नायदि नरक जारा खायनानै इच्छुक दंनाय अमनि जे डिटेल्स दं माने जतनो प्रूफ काहामके नायनाय नरक थांदि को इ तिनितो 8 तारिख 8 तारिख बोसोरनि 14 तारिख बनि सालचानि साला नब तालांजांनाय हंके आनी खाजनि मारते गिजिं सं नरक भिडियो नायदि हंके आनी खाजनि मारते गिजिं सं नायदि और साकाबो तै गेसा अमो रजाक दङ अमो न काहामके परिना नांनाय नायदि और 1 नम्बर कोनो आवेदन पत्र जमा करते होबे ना एकमात्र शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेटদের फर्म फिल आप करते होबे जा एमप्लयार सरबराह करबेन इनके आरो नायदि तै गेसा इंटरव्यू समय प्रार्थीদের डेट অফ বার্থের প্রমাণপত্র শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রমাণপত্র নাগরিকতার সার্টিফিকেট বা পিআরটিসি एनसीएस कार्ड अमरंग नागानो एक्सपीआरएस सार्टिफिकेट इत्यादि अमरंग नागानो गांके 3 कपि फोटो नागानो सम्मिलित कालार 2 कपि कालार फोटो निये आसते होबे गांके नायदर नायदे 1 नम्बर रजा हंके 2 नम्बर हंके नायदर विस्तारित आरो विवरणের জন্য मॉडल कैरियर सेंटर आगरतला যোগাযোগ করা যেতে পারে ইচ্ছুক প্রার্থীদের জব ফেয়ার সরাসরি অংশ গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে 3 नम्बर अंके नायदर एकजन कैंडिडेट सर्वोच्च 2টি পোস্টের পদের জন্য অ্যাপ্লাই आवेदन करते पारेन अंके आनी खाजनि मारते गिजिं सं नरक नायदर 2টা पोस्ट नि मरक एप्लाई खायमाना अंके नायदि और 4 नम्बर रिजार्व दङ नायदर जेसब प्रार्थी सिलेक्ट हबेन ताদের उद्देश्य জানানো হচ্ছে যে তারা তাদের বেতন কাজ ও অন্যান্য সমস্ত সুযোগ সুবিধা ও দায়বদ্ধতা সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য সংশ্লিষ্ট এমপ্লয়ার থেকে নিশ্চিতভাবে জানার পরে যেন কাজে যোগদান করেন
hingke ani khajini mari jing sungjara oro apply khainai borokni beton ar borokni posting rok joto oro to rwjak tongo hingkha norok oboni onujai jara oro bo khainai oboni onujai norok oro apply khai mano hingkha 5 number rijak tongo naide oro model career center agartala employers ও জব শিকারের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করার জন্য এই আয়োজন করছে। এমপ্লয়ার বা জব শিকারের মধ্যে যে কোনো কেউ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিলে মডেল কেরিয়ার সেন্টার আগরতলা দায়ী থাকিবে না। গাঙ্কে আনি খাজনি মারিতে কিন্তু রকম কামকে বুঝিখানা आं डिस्क्रिप्शन पनि लिंक रिजवानो PDF ni hingke ani khajani marai ke jing song video no naituk jakhangke tei waisa sini PM Tripura ni bisukti ani khajani marai ke jing song jotono koinai sini PM Tripura channel no like tei share khaimani yaklo subscribe khainai bell icon click khaina tapok di hambai asukno।